خدمت نمودن در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان این مکتب متانت و جسارت و مردانگی میباشد. باید هر یک فرد صاحب وطن هنگام رسیدن سینش به دعوت حربی ادای خدمت ما در وطن نماید. سلام عرض میکنیم بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه جسارت. مرکز تعلیمی قشون‌های خشکگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان دارای شرایط مساعد برای سربازان و افسران میباشد. در مرکز تعلیمی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان متخصصان خرد تحصیل نموده به قسم واحدهای وزارت مدافع تقسیم کرده می شود. بعد به انجام رسیدن مشغولیت و سفربر کردن، متخصصان خرد با گرفتن سرتیفیکات از قسم حربی با سرتیفیکات خودشان با قسم‌های حربی وزارت مدافع تامین شده در آینده کار و فعالیت خود را در آنجا همچون متخصص پیش میبرند. مشغولیت‌های آموزشی سربازان هم به طور نظریوی و هم به طور عملی صورت می‌گیرد، زیرا امروز در مرکز با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. گروه ایجادی شاهد آموزش مشغولیت با استفاده از تکنولوژی معاصر گردید. طور اطلاع داده شد کامپیوترها، تخته الکترونی و برنامه‌های آموزشی کامپیوتری نوترین محسوب می‌یابند و در حالت خوبی کاری قرار دارند. تعلیم گیرندگان از این شرایط پرثمر استفاده نموده سربازان را با دانش‌های زمانوی صحوی مسلح می‌نمایند. گفتم به مورد است که حکومت مملکت جهت باز هم رشد دادن و فراهم ساختن شرایط سازگار برای سربازان و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک اندیشیده ایستاده است که با در نظر داشت تامین شرایط مساعد در جزء اتمهای قوه‌های مسلح کشور سال تا سال صف اختیاریان خدمت حربی زیاد گردیده ایستاده است. از این رو جوانان سربلند تاجیک را میباید به وطن صادقانه خدمت نموده برای حمایت مرز و بوم سرزمین اجدادیمان با هوشیاری و دلیری و مردانگی آماده باشند و آن را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. صف‌آرایی در ساحه حربی از اساسی‌ترین و مهمترین دانسته می شود. محض جوانان در این مکان اولین طلبات‌های حربی را می‌آموزند. هر نفری که می‌خواهد در آینده سرباز شود باید حتما مراغ ظاهر کند به تیاری صف‌آرایی. این مشغولیت نیز از اساسی‌ترین است. سربازان توانستند صف‌آرایی مکمل را پیشنهاد نمایند. در روند صف‌آرایی جوانان آب و تاب یافته خودشناس می‌شوند. هر قدمی مانده استوارانه صورت می‌گیرد. عمل و حرکت در این مشغولیت نقشی مهم می‌بازد. از این رو هر نفر کوشش می‌کند که امری داده شده سری وقت اجرا کرده شود. از جانب دیگر دیدن و تماشا نمودن تیاری صف‌آرایی برای بیننده رنگین است. آیا تاجیکستانی آزادی من، آیا تاجیکستانی آزادی من، امید دل و خاطری شادی من، امید دل و خاطری شادی من، چو فرزند تو حاضرم بر دفاع، فرزند تو حاضرم بر دفاع، با حفظ تو جان را نمایم فدا، با حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن باعث افتخارم تویی، وطن باعث افتخارم تویی،
وطن منبعی اعتبارم تویی وطن منبعی اعتبارم تویی وطن تو پودی وجودم تویی وطن تو بودی وجودم تویی وطن قبلگاهی سجودم تویی وطن قبلگاهی سجودم تویی منم وارثی رستمی دوستون منم وارثی رستمی دوستون چو واسه رزم و بری پهلوان واسه رزم و بری پهلوان چو سربازی تیمور ملیکی زمان سربازی تیمور ملیکی زمان نیابد زی من دشمنی تو امان نیابد زی من دشمنی تو امان وطن باعثی افتخارم تویی وطن باعثی افتخارم تویی وطن منبعی اعتبارم تویی وطن منبعی اعتبارم تویی وطن تو پودی وجودم تویی وطن تو بودی وجودم تویی وطن قبلگاهی سجودم تویی وطن قبلگاهی سجودم تویی дар маркази таълимӣ дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат хонаи дидорбинии волидон мавриди истифода қарор дорад. ҳар падару модаре ки мехоҳад аз ҳолу аҳволи фарзандаш бохабар шавад, омада аз шароити мавҷуда низ бархурдор мегардад. чунин муносибат рӯҳияи волидонро низ баланд намудасту сафи ихтиёриёнро афзунд. ташрифи як гурӯҳи волидон ба маркази таълимӣ ба сабти барномаи ҷасорат рост омад. тавре ки мушоҳида карда шуд, волидон низ аз шароити мавҷуда қаноатманданд. Мы живем очень далеко, и я часто приезжаю в город, потому что проведать много наслышно об армии. Вы знаете, слухи все необоснованные. Действительно, никакой, по крайней мере, дедовщины я здесь не видела. Можете уточнить, я буквально 2 месяца он служит, практически за все это время можно сказать, что месяц я находилась здесь. В то время, когда мы приезжаем с района, нам предоставляют вот это помещение, я могу здесь оставаться, то есть на какое-то время, иногда бывало 2 суток, я здесь просто жила. Видела все своими глазами, поэтому я говорю правду. Еще раз хочу сказать большое спасибо, доброго здоровья командиру части, он действительно офицер с большой буквы этого слова. Вот, моей благодарности нет предела, я просто не знаю, как этого человека отблагодарить. Просто молодец. Если побольше в армии будет таких людей, чутких командиров, я думаю, у нас будет все хорошо. ҳамчунин дар ин макон барои сарбозони оиладор утоқи махсус муҳайё карда шудааст. ҳар ҷавон метавонад вобаста ба муқаррароти пешбинишуда аз ин макон васеъ истифода намояд. дар воқеъ истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати комили ватан имконият дод то барои сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ, марказҳои таълимӣ, донишкадаҳои олӣ, литсей ва дигар омӯзишгоҳҳои соҳаи ҳарбӣ шароит хубтару беҳтар карда шавад. тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳасти бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. бе ягон камбудӣ хизмат карда истодаем. шароитҳо хуб аст ва мо сипосгузорем аз пешвои миллат, аз вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. пеш аз ба хизмати ҳарбӣ омадан банда дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, дар нашрии минбари халқ кор ва фаъолият намуда истода будам ва дар пеши худ мақсад гузоштам ки аввал хизмати модар ватанро дифоъ намуда, сипас кору фаъолияти хешро идома хоҳам дод.
чун сарбозон муддати 6 моҳ дар маркази таълимӣ муҳимоти ҳарбиро омӯхта ба қисмҳои ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд, афсарон кӯшиш мекунанд ки машғулиятҳои амалии омӯзишӣ зиёд бошанд. Машқи амалии тактикӣ ҳангоми ҳуҷуми душман дар майдон бо иштироки сарбозон сурат гирифт. ҳангоми омӯзиш таълимдиҳандагон кӯшиш намуданд ки умдатарин усул аз мадди назардор намонад. боиси ифтихор аст ки ҷавонони шарафманду ватандӯстии мо дар ҳифзи ватани аҷдодӣ таъмини суботу амнияти ҷомеа саҳми арзанда доранд. ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дарк мекунанд ки адои хизмати ватан масъулияти онҳо буда дар роҳи расидан ба ҳадафу ормонҳои миллӣ адо намудани хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ зарур мебошад. зеро ватан макони шодиву нишод ва бахти ҳар як соҳиби ватан аст. сарзаминест ки ҳар ваҷаб хокаш бароямон муқаддас аст. дар воқеъ тарбияи ҳарбӣ ватанпарастии наврасону ҷавонон аз масоили аввалин дараҷа дар замони кунунӣ дониста мешавад. ба воя расонидани ҷавонони шуҷои ватан маҳз аз чунин марказҳои омӯзишӣ оғоз меёбад. бинандагони азиз, дар идомаи барномаи ҷасорат суҳбати мо бо сарбозон идома мекунад ва ин сарбозон мехоҳанд ки муҳаббатномаи худро нисбат ба ватан, модар ва Тоҷикистон иброз намоянд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як ҷавонмарди бонангу бономус қарз аст. дар ин ҷо афсарон бар мо техникаҳои ҷангиро омӯзонда истодаанд. ман ба ҳамсину солони худам даъват ба амал медиҳам ки омада аз ин мактаби мардонагӣ гузаранд. тоҷикему мо аз ин сайёраем, офтоби зарфишонро пораем, дар раҳи ваҳдат ҷон ба сар медиҳем, парчамашро ҳофизу ғамхораем. кишвари овозадорам зинда бош, Тоҷикистон ифтихорам зинда бош. эй писар, то биё сарбоз шав, соҳиби сад ҳикмату сад роз шав. хизмати модар ватан кун эй писар, то ки сар боло кунӣ номи падар. хизмати модар ватан мардат кунад, сарбаланду марди бедардат кунад. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. дар айни замон хизмат олист. мо дар вақти холигиамон ба китобхонӣ ва ба чораҳои варзишӣ машғул ҳастем. ба ҳамаи дӯстону ҳамсинфонам, ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ба ин мактаби мардонагӣ омада адои хизмат кунанд. фарзанди Тоҷикистон, Эмомалии Раҳмон, шоҳи умеду армон, Эмомалии Раҳмон. дар ҳар мақом ҳасти чун раҳнамои одил, шафқатгари ятимон, Эмомалии Раҳмон. Тоҷикистон, Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. хизмат дар ин қисми ҳарбии мо бисёр хуб рафта истодааст ва мо аз ҳамаи афсарону сержантон бисёр розӣ ҳастем ки барои мо дарсҳои тайёрии ҷамъияти давлатӣ ва тайёрии тактикаи меомӯзанд ва ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳуриямон дӯстони нав пайдо кардам. бошад истиқлол моро тӯҳфае аз осмон, мо дигар худ соҳибем бар ин замину ин макон. арзиши имрӯзи неку ҳаст моро пасгарон, давлати тоҷик бошад навҷавону ҷовидон. шукри истиқлол моро соҳиби артиш кард, соҳиби чанд қаҳрамони зур дар варзиш кард.
با تمام خلق عالم خلق ما سازیش کرد. سرزمین تاجیکان را ملک آسایش کرد. من منتداری خود را به حکومت جمهوری، خصوصا به پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و وزیر مدافع میرسانم که چنین شرایط‌های خوب را برای ما سربازان، برای ما جوانان فراهم آورده ایستادند و ما همچون سرباز با شرف، با انتظام، دلیر و هوشیار کوشش میکنیم که تا نفس آخرین به این خلق میراثی، به این خلق نیاگان خدمت کنیم. هر کی ما را یاد کرد، ازید مرو را یاد باد. هر کی ما را خوار کرد، از عمر برخوردار باد. هر کی اندر راه ما خار فکند از دشمنی، هر گله از باغ وصلش بشکفد به خار باد. هر گله که از باغ وصلش بشکفد به خار باد. درد عالم نیست ما را با کس گردی غبار. هر کی ما را رنج دارد، راحتش بسیار باد. هر کی ما را رنج دارد، راحتش بسیار باد. من بیشتری وقتی خولگیم را به خواندن سرودها از استادان میگذرانم و من کوشش میکنم که طبع همخدمتان خویش را با سرودهای تازه ایجاد خرسند گردانم. نقطه طبی برای سربازانی که بیمار شدند خدمت می‌رساند. شرایط ضروری فراهم آورده شده امکانیت می‌دهد که سربازان در برابر طبابت به فراغت نیز مشغول شوند. حالت تازگی و اپیدمیولوژی پیوسته زیر نظر کارمندان ساحه طب قرار دارد. обу тоби бадан, матонату ҷасорат ва қавииродагиро ҷавонон давоми адои хизмат меомӯзанд. тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҷавонон писанд аст ва ҳар яке онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки соатҳои зиёд дар ҳавои тоза ба варзиш машғул шаванд. аслан ҷавонон бояд далеру шуҷоъ ва нотарс бошанду аз худ чолокиву нерӯмандӣ нишон диҳанд. тавре ки мушоҳида карда шуд, машғул шудан ба варзиш амалест ки дар ниҳоди ҷавонон тарзи ҳаёти солимро таъмин менамояд. ҳамакнун ҳайати шахсӣ такмили маҳорати ҳарбӣ, баландбардоштани зиракии сиёсии ҷавонон ва ҷалби васеъ онҳоро ба тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ масъулияти муҳими худ медонанд. бинандагони азиз, ин барномаи навбати ҷасорат буд аз маркази таълимии қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед.